I do find those questions a little bit difficult because I'm using the mind to say the questions rather than being in that stepping backness. Encuentro que estas preguntas son difíciles porque estoy utilizando la mente para hacerlas en lugar de estar en esa posición de un paso hacia atrás. The mind is only used to ask itself the question. La mente solo se utiliza para hacerse la pregunta a sí misma. That's why I leave a long period of silence after each question. Por eso dejo un espacio largo de silencio después de cada pregunta. So the question is not supposed to initiate a new process of thinking. La pregunta no debe iniciar un nuevo proceso de pensamiento. It is to invite the mind in this objectless direction. Es para invitar a la mente en esta dirección sin objeto. The mind cannot go there because it can only go towards something objective. La mente no puede ir ahí porque solamente puede ir a un lugar sin objeto. That is why it is referred to as a cessation or a relaxing or a turning back. Perdón, lo he dicho mal. La mente solamente puede ir a un lugar con objeto. Por eso se refiere como un cese, un parar, cessation. A cessation, a relaxation or a turning back. Una relajación o un darse la vuelta. Each of these words or phrases are meant to evoke this sinking of the mind into its essence or source. Estas palabras intentan evocar ese hundirse de la mente en sí misma. It's what Ramana Maharshi referred to as the sinking of the mind into the heart of awareness. Es lo que Ramana Maharshi se refería como el hundir de la mente en el corazón. Into the heart of awareness. En el corazón de la conciencia. Oh, it's what in your tradition it's what the Christian mystics call the practice of the presence of God. O que lo que los místicos cristianos llamaban The practice of the presence of God. La práctica de la presencia de Dios. So choose whichever question for you is most evocative, and there are many others. I just chose 3 this morning. Así que elige la pregunta que sea más evocativa para ti, y hay muchas. Elige la que sea mejor para ti. The question itself is just the envelope that the invitation comes in. Or rather, the question itself is the invitation. It is not the party. La pregunta es solamente, primero ha dicho, el sobre en el que viene la invitación, y luego ha dicho, mejor dicho, es la invitación, no es la fiesta. We don't take the invitation and spend the evening looking at it. No tomamos la invitación y pasamos la noche mirándola. You read it, you put it down, and you go to the party. La lees, la dejas y te vas a la fiesta. It's the same thing. These sacred questions are just the invitations. Yeah. Es lo mismo, estas preguntas sagradas son simplemente la invitación. So it's really what works better if you find a way, and I think I've heard you, I think it came from you, the thing that I'm using at the moment is when I just sit and say, I exist, or I exist, or I am aware. That would be the same, would it, as asking a question? Because that seems to, what I'm interested in is exploring that space of sinking back, and if that seems to do that for me, would that just be the same then? O sea que debemos utilizar lo que nos funciona. Yo lo que he estado utilizando, que me parece que ha venido de ti, es la pregunta, ¿existo o soy consciente? Y lo que me interesa es explorar ese vacío en el que todo aparece. Yes, that would be the same. Sí, eso sería lo mismo. But notice this morning that I didn't answer any of the questions. Pero fíjate que esta mañana no he contestado ninguna de las preguntas. I didn't give a name to the answer. No le he dado un nombre a la respuesta. Because I wanted each of us to go there in our experience without naming it. Porque quería que cada uno de nosotros fuéramos allí en nuestra experiencia sin nombrarlo. Whereas last night I gave a name to the experience of being aware or awareness itself. Mientras que anoche sí que le di un nombre a la experiencia de ser consciente.
The reason I didn't name it this morning is because I don't want us to use the word awareness in a facile or intellectual way. Y la razón por la que no le he dado nombre esta mañana es porque no quiero que utilicemos la palabra conciencia de una manera fácil o intelectual. I want to be sure that when we use the word awareness, consciousness, knowing, being aware, that it's referring to something that each of us intimately knows and experiences. Lo que quiero es que cuando utilizamos la palabra conciencia o conocer, que se refiera a algo que todos conocemos de una forma muy íntima. Yeah. So yes, you use whatever of these questions is evocative for you. Yes. Así que sí, utiliza cualquiera de las preguntas que sea más evocativa para ti. Yeah, it's just a tool to open a gap, open something up to Yes. fall into, Yes. as Yes, it were, and exactly. then be in that space Yes. of that fallen into. Es como abrir como un agujero, un espacio en el que pueda caer en ese vacío. Y Rupert dice sí. You see, for the Sufis amongst us, the suggestion, feel God's presence in your heart. Para los sufíes entre nosotros, la sugerencia es siente la presencia de Dios en tu corazón. That statement, that suggestion would be another such invitation. Esa sugerencia sería otra invitación de este tipo. But to the lapsed Catholics amongst us, that statement might provoke some resistance. Pero para los católicos entre nosotros esa frase puede provocar alguna resistencia. Those of us for whom God was a judgmental being outside of ourselves, and it's very difficult to use the God word. Para aquellos de nosotros para los cuales Dios era ese ser que impartía juicio, la palabra Dios es difícil utilizarla para nosotros en este contexto. For the Buddhists amongst us, the word I may provoke some resistance, because Buddhists don't like I or self. They always say there's no such thing as a self or an I, and they get very upset when I use the word I. Para los budistas entre nosotros, la palabra yo puede provocar una resistencia. No les gusta nada la palabra yo, porque el yo y el ser no existe, y se enfadan bastante cuando utilizo la palabra yo. But for the Vedantins amongst us, the name I is God's holy name. Pero para los Vedantas entre nosotros, la palabra yo es el nombre sagrado. So we use all these different questions and pathways, hoping that one of them will. It's only necessary for one of them to really resonate with us. Así que utilizamos todas estas preguntas diferentes y caminos diferentes para que haya uno que resuene, y solamente es necesario que haya uno que provoque esa respuesta. For the artists amongst us, it would be enough to say, think of the experience of beauty. Para los artistas entre nosotros sería suficiente decir, piensa en la experiencia de la belleza. That's great, thank you. Gracias.